बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट या बिल आप कह सकते हैं वो तरमीम के साथ पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है और इस सिलसिले में जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जमात इस्लामी के एतराज़ात थे और उस एतराज़ में जो मेन एतराज़ था वो यही था कि निगरां वज़ीर आज़म को वो इख्तियारात नहीं मिलने चाहिए जो कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हो। और इस सिलसिले में जो है मशावरत मुसलसल जारी और सारी है और मज़ीद आगे जो ख़बरें आ रही हैं उसमें यह भी है कि जो दुबई में मुलाकात चल रही है ज़रदारी साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की, उस सिलसिले में भी जो है आगे जो है वो इत्तलात मुसलसल चली आ रही हैं। लेकिन बिलाखिर कल हमने आपको ये ख़बर दी थी कि ये मसवदा तैयार हो गया है और अदालत में पेश और जो है वो पार्लियामेंट में पेश होगा। लेकिन पार्लियामेंट में पेश होने के बाद अब इसको जो है वो मंजूरी भी हो गई है और इस सिलसिले में ये मंजूरी होने की ख़बरें जो है वो मुस्तनद और गारंटी के साथ आ चुकी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आज की दो ख़बरें बड़ी अहम हैं। पहली ख़बर तो ये है कि जो कल जो पिटीशन एक इमरान खान साहब की तरफ से दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे केस को जो है वो मुंतकिल किया जाए किसी और अदालत में, वो भी जो है वो मुस्तरद हो चुकी है और इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो आपको याद होगा दूसरी ख़बर यह है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें तो मुझे कोई पता ही नहीं था। जिस तरीके से मुझसे कहा गया, उन्हें जनरल बाजवा पे ये डाल दिया कि जिस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा था कि ये रेफरेंस भेज दो, मैंने उस तरीके से ये रेफरेंस भेज दिया। तो नाज़रीन, ये ख़बर है। तीसरी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब नाज़रीन अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो नामज़द हो चुके हैं और आपको पता है कि मेरा तो ख्याल ये है कि उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी जो है उनको हलफ लेना बाकी है। हलफ लेते ही वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अपना काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ था जो कि उस वक्त के वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीब साहब ने तैयार किया था और ये रेफरेंस जो है बाद में सदर मुमलिकत साहब को ऐवान सदर में भेज दिया गया था और ऐवान सदर से फिर ये रेफरेंस जो है वो जुडिशल कौंसल में चला गया था और उस जुडिशल कौंसल में के बाद जो है आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। उनके मीडिया के ट्रायल हुए थे, उनकी फैमिली के भी एक ट्रायल हुए थे और वो बहुत ही मुश्किल में थे। और अभी भी जो है इमरान खान साहब जो है अगर ये सवाल होता है जैसे कि उन्होंने ये बताया है कि ये जो ट्रायल है वो मेरी मर्ज़ी से नहीं गया था, मुझे तो कहा गया था और जिन्होंने मुझे कहा गया था उनके कहने पे मैंने ये रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया था। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि मेरा जो है वो कोई भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कोई जो है वो तनाज़ा नहीं था, ना कोई झगड़ा था। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है बड़े आराम से जो है वो जितनी अचीवमेंट की बातें होती हैं वो अपने खाते में डाल देते हैं और इसके अलावा जितने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, जो गलत काम होते हैं वो किसी न किसी की और की झोली में डाल देते हैं। इस तरीके से बहुत वाक़यात हो गए हैं और आपको पता है तोशा खाना के सिलसिले में भी इसी किस्म के जो हैं वो बयानात उनके आ रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है कि आप इतनी बड़ी इस्लामी मुमलिकत के वज़ीर आज़म रहे हैं और आपसे जो भी किसी ने भी आपके कैबिनेट के मेंबर ने कहा या किसी और ने भी कहा तो आपने बग़ैर किसी हिलो इज्जत के जो है वो काम करवा दिया और अपनी एक्सपर्टीज़ भी ज़ाहिर नहीं की। तो इस तरीके से अब ऐसे ही लगता है नाज़रीन कि तोशा खाना केस में भी जो जितने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे वो जो है वो आगे इल्ज़ामात जो है वो या तो फ़रागोगी साहिबा पे लग जाएंगे या बुशरा बीबी पे लग जाएंगे कि ये उन्हीं ने कहा था तो उसकी बिना पे मैंने जो है ये तहफ़ भेज दिए या ये तहफ़ की जो है वो मुझे कीमत नहीं पता है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब पहले भी अपनी अदालत में इस किस्म के सवालात के जवाब देते रहे। तो अब तोशा खाने के सिलसिले में भी ऐसे ही लगता है, मुबसरीन का भी यही ख्याल है कि वो इस तरीके से जवाब देंगे। इस तरीके से अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि IMF के डील के सिलसिले में जो इमरान खान साहब का बयान यही आया कि IMF वाले तो सिर्फ मेरे पास आए इसीलिए थे कि अगर मैं उनको गो एड नहीं देता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, लिहाजा मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, आप जो है IMF का जो लोन है वो पाकिस्तान को दें और डिफ़ॉल्ट से बचाएं, तो ये मुझे ही क्रेडिट जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अचीवमेंट की बातें होती हैं इमरान खान साहब अपने खाते में डाल देते हैं और इसके अलावा अगर कोई ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं जिनका जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो
اگر اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو وہ تو جو ہے یہ الزامات دوسروں کے کھاتوں میں ڈال دیتے ہیں. آتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی طرف. کل جو پٹیشن دائر کی تھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہ میرے کیس کو جو ہے وہ کسی اور عدالت میں منتقل کیا جائے، وہ سپریم کورٹ نے رد کر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے جو عمران خان صاحب کے جو وہ چاہ رہے تھے کہ اس قسم کا بینچ تشکیل دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے خلاف 2 رکنی بینچ تشکیل دیا اور اس بینچ نے ان کی جو وہ پٹیشن دی تھی اس نے جو ہے 2-4 سوالات کر کے اسی وقت نمٹا دی اور ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے پھر ٹرائل کورٹ میں جائیں. اور ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل کورٹ پابند نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ہدایت جاری کر سکیں، لہذا آپ اپنا کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں لے کے جائیں. تو اب یہ دیکھنا یہ کہ آج ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان صاحب حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آج جو ہے عمران خان صاحب عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے، اور وہ اس سلسلے میں جو ہے جب وہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر پولیس اور رینجرز کو کہا جائے گا کہ ظاہر ہے جب وہ حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے جو ہے ضمانت قابل گرفتاری جو ہے وہ مسترد کر دی جائے گی اور ان کے جو ہے وہ وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور پولیس اور رینجرز سے کہا جائے گا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب پہلے ہی گرفتاری سے پہلے جو ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کریں گے اور وہاں یہ ریکویسٹ کریں گے کہ میں چونکہ گرفتاری ہو جاتی اس لیے میں وہاں حاضر نہیں ہو سکا، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اس پہ ضمانت دی جائے. لیکن جس طریقے سے ہوائیں سپریم کورٹ کی چینج ہو رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ان کی ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. آج جس عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں اس کے جو ہیں جج جو ہیں وہ دلاور صاحب ہیں، اور دلاور صاحب کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے وکلا ہیں انہوں نے اس پہ بڑا آبجیکشن کیا تھا کہ اس عدالت میں جو ہے عمران خان صاحب کا کیس نہیں لے کے جائیں. لیکن بہرحال اب چونکہ انہی کو سننا ہے یہ سارے سیشن کی کارروائی کرنی ہے اور کیس کی کارروائی کرنی ہے، اور اس سلسلے میں تقریباً عمران خان صاحب کو 35 سوالات کے جوابات دینے ہیں اور توشہ خانہ کے سلسلے میں، اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو ضمانت ان کی مسترد ہو جائے گی اور اس سلسلے میں جو ہے آگے کارروائی مزید بڑھے گی اور پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں کوشش کریں گے کہ ان کو ضمانت مل جائے. لیکن جس طریقے سے ہواؤں کا رخ چینج ہو رہا ہے اس میں مشکل لگ رہا ہے کہ ان کو یہ ضمانت مل سکے. دیکھا جائے تو اس دفعہ سپریم کورٹ میں کچھ اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے جس پہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ملا، جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، جبکہ اب تک کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں سپریم کورٹ میں یا دوسری عدالتوں سے، لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹس میں جتنے کیسز چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر ان کو ریلیف ہی ملا ہے. لیکن اب یہ توشہ خانہ کیس جو ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو یہی تھا، بلکہ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو کل ریلیف مل جائے گا، لیکن ان کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا ہے. اور اسلام آباد سپریم کورٹ نے اس دفعہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ٹرائل کورٹ میں جا کے جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ وہاں بھیج رہے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں جا کے آپ حاضر ہوں اور ان کے جتنے سوالات ہیں ان کے جواب دیں. اب دیکھنا یہ کہ آگے اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. آیا جس طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ آج وہ حاضر نہیں ہوں گے عدالت میں اور پھر وہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کریں گے اور سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دے گی. آگے جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.